Mayo nga adlaw no sab kanin tanan manghigugma namo nga makigalaan makigsunan. Aniya no sab kita sa atong lesson preview. Among gikalipay niining mga taknaa sa paghatag kaninyo og mga pagtulunan niining atong leksyon sa semana. Dinit sa kong tuo atong ikauban si Pastor LD Bakilabat, ang atong 1,000 Missionary Coordinator din sa Central Philippine Union Conference. Dinhi naman sa kong wala, si Sir Glenn Maypa, ang atong Health Ministries Director sa Central Philippine Union Conference. Sa akong extreme left, si Pastor Daniel Traso, ang atong Publishing Director. Mga kahigalaan o mga kaigsuunan, sa dili pa ta moadto sa unahan sa atong pagtuon karon, atong hangyoon si Pastor Traso sa pagampo. Atong iduko atong maulo sa pagampo. Among Ginoo nga Dios Amahan nga na ikaw sa langit karong takna sa among pagtuon o pag-review nining mga bililhon nga mga leksyon. Imong pulong Ginoo nga among pagasaw-an karon aron amo nga masabtan sa dugang pagayod o kini mahimo namo nga dako nga kabahin sa amo nga paglakat labing duol nga naha kanimo sa pag-alagad. Banan mo ang among mga kaigsuunan nga nagasunod ni ining maong tulumanon, ingon man ang kami nga ni adinhi hinaot pa Ginoo nga ang Espiritu Santo magamando ug magagiya sa mga butang amo nga mga pagatun-an nining mga orasat. Kini among ginatugyan sa ngalan ug gahom nga amo nga Dios nga si Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Ang atong leksyon nga uluhan ini nga semana, Josiah's Reforms. Dunay siing nga nagaing kanayon, like father, like son. Pero alang kanako mga hinigugma ko nga mga kaigsuonan makigalaan, dili kini sa tanan mahatag nato nga panigingnan. Kay dunay mga ginikanan nga tarong, apan ang mga anak magpabadlong. Duna po mga amahan o inahan nga magpabadlong, apan ang mga anak maayo ang ilang pagkinabuhi. Og niini nga mga punto nga atong pagatun-an sa atong leksyon, atong tan-awon ang kinabuhi ni Josiah o ni Hosias. Ang ato din nga mga kaubanan, si Pastor Bakilabat, si Dr. Glenn o si Pastor Traso, doon na may mga anak. Si Pastor Traso o si Dr. Glenn ug ako, mga dagko na mga anak. Si Pastor Bakilabat, dako-dako na po ng usa. Unahon na to si Pastor Bakilabat kay gamay pa man ang iyang mga anak. Pastor, unsa imong nakita sa imong mga kabataan? Maka-govern pa ka sa ila. Maka-maneuver pa ka sa ilang kinaiya, sa ilang paginawi kay mga bata pa man. Salamat, Pastor Salyuman. Sa ako nakita, kay wala pa man ko kaaging ang bata na akong dagko na, 12 years old pa na ako nga eldest. Ako nakita nga medyo hapos-hapos pag kung unsay akong gusto sa ilaha, or unsay gusto ko may nabo silang kinabuhi, medyo sayon lang sila pasundon pa karon. So under control pa. Control pa. Pero ako nagibati karon ako nga grade 7. Meron na siya kagalingon niya kalibutan nga kinahanglan na ako respetuhon pod. So mao na ako nakita sa ako ang gagmay pa nga kabataan. Okay. Tungod ba na Doc Glenn kay sa stage sa tao sa tao inianag yung kaimtang. Sa kang Pastor Bakilabat siguro puros man mga babaeng iya. Ako, doon ako'y duha nga babae, doon ako'y tulong nga mga lalaki, imo babae ba pog lalaki. Si Pastor Traso doon na po iya, pero doon na po siya usang nga babae. Sa imo, unsa imong nakita when we talk about control? Okay, sa atong mga listeners, psychology tells us that at the age of 5, ang usa ka person na develop ng iyang personality. So before the child actually goes to school sa grade 1, he has already his own personality. So
the first thing that parents should remember is the first 5 years of a young person's life is the most important. That's why parents should do their best that for the first 5 years, they are the ones who will lead out on the growth of the child. After that, I think it will be hard for us to imprint on their minds because they have already developed that type of personality. So nahambutang dia Dok nga ang gisulti ni Pastor Bakilabat nga iya na matikdan nga iyang grade 7 murag na siya iyang kaugalingon nga world sa iyang Pastor Traso kay mga ang dagko nimo lalaki man gamay pa man imo babae usay dunabay kalainan sa imong pagtan-aw sa imong duha ka mga anak? Samtang magkadako ang ato mga kabataan mo tungod sa ilang mga sa environmental factors o sa ila po na natunan plus sa ilang growth, ang ilang tendency is gusto gid sila mohimo og ilahang mga desisyon o mga pagpili nga usahay dili mahusto. Apan na nakanindot lang kung maka-establishar kag nindot nga relasyon nga nila o nindot nga pagrespetar sa usag-usa kay mamati sila sa imuhang desisyon. O sagad kung maayo ang imong relasyon nila, ang imong influence nila, mosunod sila sa imong desisyon rather kay sa ilang kaugalingon nga desisyon. So mo nagiingon siguro Pastor ni Doc Glenn ganina nga sa iya paladaan nga early age 5 man to Doc. At least na atong nahatag nga insakto nga foundation. Okay. Maghiskot kuno ta og freedom og free will. Ang angayan nato mabatnan kon nganong angayan ta mohatag Pastor og freedom o kining free will in relation po sa gihatag nga freedom og free will sa Ginoo sa ato. Doc Len? Okay, free will is another name for free will is the freedom of choice. And according to psychologists, this is one very important aspect of a person's life, because freedom to choose what is best for us is very important. Every day we make choices. We select what we would like to wear, what we would like to eat, our relationships, because this is important for the emotional and mental survival of the mechanism of a person. So, pero kung ato ang istoryahon pod ganiya gisulti ni Pastor Salyoman nga dili tanan nga like father like son. Talking about sa ilang attitude. Pero tingali di po nato kalimtan mga partners nga majority pod nga maayo gid ila kabataan kay maayo gid ila maginikanan po. So aton pod na dili kalimtan kay basin ma-promote nato nga okay ra nga kita maayo biskan dautan ta nga ginikanan makaproduce ta kay maayo mga anak. So that's why going back sa ginatawag nga free will, of course, majority jud sa maayo nga mga bata, maayo gid ilang mga ginikanan. Sa tubod dako nga porsyento. Dako nga porsyento na. So ato gid i-promote nga kinahanglan kita maging example sa aton mga kabataan kay dako jud nga porsyento nga maayo nga kabataan naggikan jud sa maayo pod nga mga ginikanan. Pero talking about free will, biskan kaning mga anak nga naay dautan nga mga ginikanan, pero sa pagdako pod nila through their influence tingali sa environment or sa church or sa other nga mga tao, makahimo po silang maayo pod nga desisyon jud sila kinabuhi sama ni King Josiah. Sa mga choices na no. Choices nila. Mao ba na Pastor Traso? Ang imo gyud tukion ang kanabang relasyon nga sa mga ginikanan o mga kabataan, sagad nga mga bata nga ning himo sa pag pili ngadto sa dautan, katug yung dunay mga factors pod nakaapektan niya bisan og maayo iya mga ginikanan kay hibaluan ba nato nga ang bata sa iya nang pagbulag labi na most likely karon ang high school mo adto na mo separate na sa ilahang mga ginikanan kung ang iyang decision making maayo pagka-build up dinhi sa diri pa siya sa balay wherein nga naapa siya ba in control pa siya kung maayo iyang mga desisyon na giyahan siya pag-ayo, most likely inig-abot pud niya sa iyahan ng kaugalingon nga siya na mo decide siya ang kaugalingon mo
most of the time ang mahitabo mo himo gid siya pagpili ngadto sa mga maayo nga desisyon. Pero og dinhi na sa duwa gid mo nagiyahe pag-ayo sa siyang desisyon o sa pag-build up og maayong mga pag-desisyon diha sa may control pa kaniya, most likely ang mahitabo po niya di po siya kayo kahimo og insaktong desisyon when his time will come. Mohimo siya pag-decide. Muna nga ato ipahibalo sa atong mahigugma nga mga nagasubaybay ni atong programa nga sa atong taliwala, Doc, pastors, nga dunay mga anak. Sama nato nga ang atong mga anak pag high school tuan na sa boarding school. Boarding. Yeah. Okay. Doon na po yung mga anak nga wala nakaadtog boarding school, maguli-uli lang. Sa ato pa buntag mo ato sa eskwelahan, Doc, pagkahapon mo uli. O doon na po yung mga kabataan nga wala gyud diha sa ilang puloy-anan magpuyo tungod kay siguro tuwa sa lain nga puloy-anan nga mo nagpa-eskwela nila. Di ba? Inanang kahimtang. Doon na po yung mga kabataan nga nagtrabaho lang sila sa ilang kaugalingon aron nga nag-eskwela. So mga higugmang makaigsuunan, katong giingon ni Doc Glenn ganina, nga importante gyud sa mga early years sa ato nga mga kabataan, ato nang mahatagan sa eksakto nga mga pagtulunan. Kaya giingon ni Pastor Bakilabat ug ni Pastor Traso nga maabot na niya ang panahon nga doon na sila ilang kaugalingon nga mga decision og choices sa ilang kinabuhi. Mao nga doon na si panultiyon nagkaingon nga ang ato nga choices karon will determine our destiny. Kining ato mga pagpili karon mao ni unyay maghatag kanato og unsa ta sa atong kaugmaon. So ato nang nahatag ang introduction sa ngayon nga kahimtang, moadto ta sa kinabuhi una sa mga ginikanan o sa amahan o apuhan ni Josiah. Kay aron ato malantaw kung unsa ang mga angayan nga pagtulunan. Atong unahon ang grandfather ni Josiah nga mao si Hari Manasseh. Unsay inyong nakita sa kinabuhi ni Manasseh o ingon man sa amahan ni Josiah nga si Amon? Pastor Sammy, King Manasseh and King Amon were exercising their free will. Okay. Kaya ang atong lesson tells us that free will is another way of expressing a wrong choice. Because there are only two choices, the wrong and the right choice. Okay. Now, according to history, King Manasseh was the most wicked king in Israel. And his son Amon, the father of Josiah, was equally wicked as his father. Like father, like son. Huh? Pastor Traso, unsay mga butang imong angayan mahatag nga pagtulunan sa kinabuhi ni Manasseh ug ni Amon sa ilang pagka-wicked nga tao? Ay ginaingon sa kanunay nako madunggan nga you are free to choose but you are not free of the consequences. Nya napod sa proverbio nga nagaingon nga there seems to be a right way but the end thereof is destruction. Di po ko kalimot sa kong inahan nga iyahang kanunay isulti nga gamay pa ko, mga 13 anyos pa ko, padung sa pagka hingkod na nga muingon siya nga tell me who your friends are and I will tell you who you are. Now, dinhi sa kang Manasseh, do lagbit ni ini, naibalo kita nga siya tuod sa iyang pagkadautan, apan sa kaluhian, naghinulsol siya. Pero, ang problema lang kay iyang paghinulsol, tagbaw siya bawi sa iyang mga gihimo nga mga damages sa iyang pagkadautan,
apan ang iyang pag uli sa mga nangaguba na dili paigo sa damage nga nahitabo sa iyang paghimo sa iyang pagkadautan. Ang nahitabo mao nga bisan gani ang iyang anak dili na niya mabawi. Kaya naman tay mga kaigsuunan nga di ba nakapili sa dili husto. Ug unya dayon ang ilang mga kabataan nagsunod nila. Sa diha na kaluhian gusto sila mobalik sa Ginoo. Pagbalik nila sa Ginoo, ang ilang mga kabataan po di na nila po mapasunod kay mga dagko naman. Mao na nga tinuod na nga ang paghinulsol kanunay. Pero usahay matawag ginato og ikaw gyud po'y moani sa imo ha gyud po nga consequences sa mga damage nga imo nga gihimo sa imong paghimo niadtong mga daotan. Pastor Bakilabat, in connection sa giingon ni Pastor Traso, nga si Manase isa ka wicked pero sa ulahi naghinulsol siya. Unsay imong masulti ani Pastor ug matudlo sa atong makigalaan about the willingness of God to forgive our sins? Okay. So kung aton ng tawon si Manase ug si Amon, ang diferensya sila nga duha. Si Manase wicked, super wicked, pero ang diferensya kay naghinulsol siya. Tapos aton lang taon si Amon according sa aton nga lesson nga wa gid say maghinulsol pagkahuman. So una jud nga ako nakita dinhi nga ang kita nga tao ba palangga jud ta sa Ginoo. Dili ba ingon dili lang sa wicked ba worse ba perti ka worse nga pagka-wicked ni si Manase. Pero at the end no sa iyang kinabuhi nakahinulsol siya gipatawad gyapon sa Ginoo. Gipatawad gyapon sa Ginoo. Sa aton mga kaigsuunan nga naminaw sa aton nga leksyon. Pasalamat gyud ta sa Ginoo kay biskan unsa di ay ang atong binuhatan unsa ta ka wicked ang Ginoo ready gihapon sa pagpatawad diha kanato basta manghangyo kita nga patawaron ta sa Ginoo. Pero makigsuon nato lang tandaan nga sa panahon nga kita gipatawad sa atong mga sala pero atong kinabuhi ang influence sa atong kinabuhi kaniadto nga dautan ta na giday ginato nga consequence. So kung gusto jud nato nga aton kinabuhi mahimong influence maayo sa uban, kung mahimo ang aton nasugdan nga maayo, aton yun atapuson sa maayo. Kaya aton nakita nga si Amon nga anak ni Manase, wa jud ka recover. Si resulta jud na sa influensya sa amahan nga mao si Manase. So dili ta mag-expect nga makaingon ta pastor sa atong galingon nga anyways later on sa iyang kinabuhi magbag-o ra na. So dili pud ma-general nato. Kay si imong giingon si Amon wala man magahimo sa paghinulsol. Karon ang Dios particular pod, ang Dios nga mahigugmaon, mapinasayloon, dili siya magtanom og kayugot kung kita moduol kaniya. Pero kung ikaw magpadayon sa imong pagkadautan, dili pod mahimuot ang Ginoo niyan. O karon ang ikaduha nato nga point ato naman hisgutan ang kinabuhi ni Manase ug ni Amon o giunsa sila sab sa Ginoo paghigugma bisay pa man usay tugutan ang mga dili maayo. Moadto ta sa pag-install sa bag-o nga hari Doc Glenn. Kon lantaw nato nga ang mga pangulo nga ibutang sa Ginoo. Unsay nakita nini nga makahatag ka na to og dugang pa. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan Doc Glenn, atong ipabasa sa kang Pastor Traso ang ikaduhang Kronikas kapitulo 33 bersikulo 25 aron atong matun-an ang mga butang maghatag nato og dugang kitin-awan 33:25 sa ikaduhang Kronikas aron nga kining mga butanga maghatag kanto kalagianan sa mga pagtulunan nga gusto nato masayran sa Dios. 2 Kronikas kapitulo 33 bersikulo 25. Okay? Yang giingon ni sa Kronikas 33 bersikulo 25.
apan ang katawhan sa yuta ming patay kanilang tanan nga ming sabot-sabot sa tago bato kang Amon nga hari. O gihimo sa katawhan sa yuta ni Hosias iyang anak nga lalaki nga hari ilis kaniya. So, ang Ginoo may gibutang nga utlanan. Og muna nga dunay Sa kang Amon. bagong hari nga maoy mo pangulo sa trono. Apan hibala nato nga ang kadautan nga nahimo sa amahan ni Hosias og sa iyang lulo dako kini nga kadaot. Sumala doklen sa mga pagtulon-an dinhi sa atong eleksyon. O gusto lang nato mapahamtang sa ato nga mga hinigugma nga makaigsuonan o makagalaan nga nagapadayon nga ang Dios dili gyud magapabilin sa taong dautan nga ihatag kaniya ang kabulahanan niya kung dili siya mubalik ngadto doklen sa iyang Ginoo. Okay, looking at our lesson, the history of Israel is not unusual, because when God wanted them to have a prophet to lead them, or the Lord himself, they refused. So looking at the history from King Saul up to the present, this is the natural consequence of being led by humans. So actually, sa atong previous studies, we say that Israel was a supposed to be a theocracy. They were supposed to be led by God. But they would like to also follow the practices of the surrounding nations. So the Lord allowed them. But when the Lord allowed them, this was the consequence. So our lesson tells us here that King Josiah and his reign, he himself as a personality, is a very unique person. How could a young person at this age act like a mature individual? Okay. Pero kung ato pong tanawon nga sagad sa mga hari, in history, na sagad sa mga nagpangulo sa Israel nga mga dautan, dili gyud mo lahutay dugay. Ang sagad gyud nga mo lahutay dugay og gitugutan sa Ginoo pag dumala og paghari og pagpangulog dugay, ang mga musunod yun og ang mga hari nga ning sunod sa iya mga kabubuton og naghimo og mga butang nga matarong nga sa iyang atubangan. Okay. Maadto ta, Pastor, sa pagbutang na kang Hosias nga hari sa iyang trono. Apan, Pastor, makilabat sa dili pa ka mo adto sa paghisgot ni ini nga kabahin. Ako sang basahon ang ikaduhang Kronikas, Kapitulo 23, versikulo 25. Mao ni ang mga pulo nga nagkanayon. Wala pa gayoy hari nga ingon kaniya nga misimba sa Ginoo sa bug-os niyang kasing-kasing, kalag og kusog sumala sa tanang balaod ni Moses og wala na gayoy hari nga sama kaniya. Pagkanindot, no? Sa imong sinakita ni Mos kinabuhi nga sa atong bersikulo nga suluhon mahitungod sa kinabuhi ni Hosias. O nag-inay nga wala pa gayoy hari ingon kaniya nga misimba sa Ginoo sa bug-os niyang kinabuhi. Una, Pastor Saliuman, aton ginunahon gali nga kung aton gid pilion nga magmaayo gid biyata. Pareha kay King Hosea. Maayo gid siya gid pili ang pagka maayo. Kung Pastor Saliuman nagtrabaho man ka sa aton nga mga youth, ako po nagtrabaho sa mga young people. Gusto lang ko pabalo sa atong mga young people. Nga ang paghimo sing maayo hindi gali patigulang-tigulang. Sama ka King Hosea, bata pa siya, hindi kini siya ginatawag youth bata pa siya. Pero pwede di siya makahimo sa ginatawag pinakaayo para sa mga tao. So dili basihan po ng edad, of course, ang edad kinahanglan sa mga eksperyensya, pero di po natin ingon nga i-neglect na to ang makaya pod sa batanon sama kay King Hosea. Nga kung ang mga pamatanon
kita kamo nga pamatanon dili kita kay gulang-gulang nako. Kamo nga pamatanon kung pilion ninyo gid ang mahimo nga maayo nga pundasyon sa ato nga church sa makikihusaya, mahimo gid aton pilion ang pinakamaayo, mahimo nato ng pinakaayo. Sa ato pa Doc Glenn, Pastor Traso, dili deta moingon nga kinahanglan gyud kanunay nato pilion ang hamtong ng pangidaron. Kay matured na sila gunahuna. Doon ay giniingon nga ang eksperyensya sa tigulang, kinahanglan po nga ato sab nga kana bang pamatian, Tan-awon. o tagdon, tanawon. Pero og moingon ka nga ayaw pa dong dili pa kaangayan kay bata ka pa, dili siguro na angayan nato isulti tungod kay ang pagpili sa Ginoo dili siya nagkinahanglan sa edad. Bisan patan-on ka basta tawgon ka sa Ginoo, siya mo qualify nimo. Kay the call of God is different. When He call, He will qualify His call. Siya mo qualify nimo nga iyang gitawag. Do makita sa uban nga dili kaangayan kay wa pa kay daghang kasinatian. Apan kung ang Ginoo mao himo sa paghatag nimo kaalam pagdumala na mao na nga magmalampuson ka. Labi na alang kang siya nga submissive, dependent, ug unya kanunay ayang gipangita ang dalan o gisusi ang kabubuton sa Ginoo. Doc Glenn, tan-aw nato ning kinabuhi ni Josiah sa Ikadong Hari Kapitulo 22 1 ug 2. Diya giingon din he. Sige, alayon Pastor Traso kon Si Josias may 8 katuig ang panuigon sa pagsugod niya paghari. Og siya naghari og 3 og 1 katuig sa Jerusalem. Og ang ngalan sa iyang inahan mao si Idida. Ang anak nga babae ni Adia sa Buskat. O gibuhat niya ang matarong sa mga mata ni Jehova og naglakat sa tanang dalan ni David nga iyang amahan og wala motipas ngadto sa kamot nga tuo kon sa wala. Og nahitabo sa 18 katuig ni Hari Josias nga gipaadto sa hari si Sapan ang anak nga lalaki ni Asalaya, anak nga lalaki ni Misulam, ang iskriba, ngadto sa balay ni Jehova nga nagaingon. Sumaka ka ngadto kang Hilkias, ang labawng saserdote, aron iyang isipon ang salapi nga gidala ngadto sa balay ni Jehova nga natigom sa mga magbalantay nga nagbantay sa bakanan gikan sa katawhan. Og kini gipahatag nila sa kamot sa mamumuo nga nagabantay sa balay ni Jehova. Og gipahatag kanila kini sa mamumuo nga anaa sa balay ni Jehova aron sa pag-ayo sa mga nangatumpag sa balay ngadto sa mga panday og mga magtutukod og sa mga titiltil sa bato og aron ipapalit sa tabla og mga tiniltilan nga bato aron sa pag-ayo sa balay ni Jehova. Apan, versikulo 7, wala lamang ipha nila ang salapi nga gihatag sa ilang kamot kay sila mga matinumanon man. Okay, Doc Glenn. Unsa imong nakita sa kinabuhi ni Josiah sa gihisgutan nga siya nahimo nga nabutang sa trono. Ato ginang gisgutan nga bisan day og batanon pa sa giingon ni Pastor Bakilabat nga angayan magdumala. Nakinomdom ko Doc Glenn sa kinabuhi ni David. Sa dihang gipili siya ni Samuel, dili man siya primerong giadto ni Samuel, dili ba ang mga magulang man? Pero dunay pinasahig yun nga gitanaw ang Ginoo sa tao. Okay, in our study, we don't know what are the influences in the home of Ammon, the father, but I think it's the mother who really trained Josiah.
I think it's the maternal influence that gave him the right direction in life. Because the Bible doesn't provide more information except for the name of his mother. But probably, Pastor Traso, because the name of the mother is mentioned, she could have been a good mother. Because looking at the Bible, mothers usually are not mentioned. It's only the father. But here in particular, his mother was mentioned. So I think the influence of the mother was very significant why Josiah became a good king. Probably his mother is godly. Okay? Probably. Kining atong na kutlo diha nga masimbahon siya sa Ginoo. Sa ingon ni Pastor Traso, yang gipili ang pagsunod, partner. Ang kinabuhi ni Hosea, iyang gusto nga maong gitawag og Josiah's reforms ang ato nga pagtulunan karon kung maghisgot ta sa balay sa Dios. Unsay gusto nga mahitabo ni Josiah, Pastor, makilabat sa balay sa Dios ngayang nakita? So ako nakita siya nga pagkabata, pero nagsulod siya pangunahon nga unahon ginalantaw ang ginasimbahan. Balay sa Dios. Balay sa Dios. Kay sa gibasa na ako ng Bible, do ang simbahan sa panahon niya, do atong balay nga lawa-lawaan, so balay nga murag di na kayo na plaster ang mga sasulod diha. Ino na to wala nagyatiman. Wala nagyatiman. Murag ko sa mga aton panahon karon ba daga ng mga sagbot ba. Tapos wala na kayo siligan, pambayaan lang. Murag ingon anang templo nga mao gitug butangan sang tutok ni Hosea nga iyag lantawon. Pero gi-conclude nako sa akon nga paglantaw ni ini. Of course, ang temple importante kay didto man ta manimba. Pero ang iya paglantaw ba nga kung ang templo maayo, so mas dali pod ang mga tao magmaayo. Kaya nga naman nga dili na maayong mga tao, ang resulta wala ni simba-simba. Wala ni kadto sa templo. O sa diya kini aton unta taud-taud basahon na kay pati kani ang book of the law to ano dito wala nila makita. So amo na siyang una nga nagsulod sa pangunahon ni Josiah nga I think pinakasentro sang iya nga pagkaayo nga pagkahari. Akong gidudahan sa ginikanan o inahan ni Hosea, gipaanad siya sa pagrespetar sa templo. Mura og natanom siyang huna-huna nga ang templo usa ka mga importante nga gambalay diin matagbo nimo ang Ginoo. Og mao kana nga kini nga nasilsil sa iyang hunahuna kay naa bitay mga bata nga kusog manabang sa pagpaayo sa simbahan. Katumang mga kabataan nga gidala kanunay sa mga ginikanan pagsimba. Nga dili sila ganahan nga ang ilahang simbahan o ang templo na ay mga kisami nga mga tagak na inigsimba nimo. So Pastor Traso, unsaon nimo pa-encourage sa ato nga mga viewers may tungod sa balay sa Dios in relation to the desire of Josiah sa pag-improve sa ato nga mga gambalay? Mao kana nga dito sa Indonesia mga kaigsuonan na impress ko kay bisan to mabatan-on ka o matigulang ka. Ang ilang importante ang templo, giuna nila kay sa ilang ganing panimalay, kay sa ilang gambalay ba. Sa to pa, ilagayong masusi o ilagayong nang sigurohon nga ang ilahang mga ampuloy-an ng simbahan mas nindot pa kaysa ilagayon nga mga puloy-anan. Busa, siguro kining batasan o kinaiya ni Hosea, ato siguro ning tagaag pagpamalandong makigsunan ug unsa na ato mga simbahan nga naa din ha kay basi og sige na natuglantaw nga usahay magpayong na ta. Hinon magpayong raman ta og mag-ulan. Pero ang ato dili maayo lantawon nga ang atong simbahan nagkagidlay in town unya manimba ta mga disinti ra ta manimba. Unya dayon atong simbahan dili kay maayo nga lantawon. Okay. Pastor Traso, wa ko kaadto sa inyo, wa ko kaadto sa imong home church. Wa po kaadto pastor sa imong home church. Akong isulti na lang. Sa akong home church murag nakaingon ko nga dili gyud kay siya nindot sa sama sa uban. Pero I happen to visit the church nga tuwa si Doc Glenn. So
murag si Doc Glenn siguro ang akong hatagan og question. Doc Glenn, ni suroy naman ka sa Tibok Central Philippines, doon na may mga churches imong naadtuan gyud. Unsay imong makita nga diferensya sa mga kaigsuonan nga imo bang maobserbaran kon magsimba sa mas inyong gwapo nga church dito sa inyo nga dapit o sa uban nga imong natuan? Kay alang nako ang akong church nga dito gyud ko magsimbahan, mura og di ko maka-feel og conducive tungod kay dili gid siya repair nga sama sa gisgutan ni Hosea ba nga maugay mo ipunto mo nang akong giingnan si Pastor Traso sa padasig sa ato makaigsunan. Kay lain tan-awon, laway man na siya siguro tan-aw na to nga mas maayo pa ang mga balay sa makaigsunan kaysa balay sa Dios. Doc Glenn. During our time sa Iloilo, we talked with the family and including my in-laws and the brethren nga we will strive to improve our church. Gwapo man ang inyong simbahan. Because I myself, when I read the Bible, you're uneasy by you sleep in your comfortable home and then the house of the Lord is not comfortable. Just like what David said before, that I'd like to build a temple for the Lord because how could I live in a palace like this? And the Lord's house is desolate. So going over the Union territories, I find a lot of churches who are both progressive, those who are starting to become progressive, and those who are already finely built. Sa akong concept, Pastor Sam, I think it depends on our resolve, because I could not say that the Lord's resources kulang. It all depends on our determination to put where it is supposed to be put. I think the priority is there. It all depends on us how to put it. How we manage How we these manage it. resources. Okay. Dugang niini, kung doon ay mga higayon, 5 years ago, napamalandong ni nako, nga nakita po na mo akong simbahan yun, badiin ko, Na-brute out. diin ko nahimugso, doon na-brought out man ko sa Toledo, no? Progressive man. Generally, ang ato ng mga simbahan, napukaw na po ang mga kaigsuonan, nahimata na sa priority nga kinahanglan gyud atimanon po ang mga simbahan. Kay kining uban nga mga reliyon, ang ilang mga simbahan mga nindot, no? Nya kita magbaton sa kamatuoran nga di ana to maayo, husto. Makabaton tag kalinaw, kaluwasan. Pero ang atong mga simbahan dili pod maayong itsura. Mao na nga kami sa karon nga akong pamilya na kauban ni Mrs. nagsabot mi mga kabataan nga di lang di gato yun kuanan ang inyong allowance nga kanang maggastuso gyud mo kaayo. Buhin na to. Kay aron ato pod idugang nga sa simbahan. So mao na nga every year naagi may simbahan nga kanang makita gyud mo ma-fulfill mi nga matapos niya among giuna ang mga simbahan diin migikan. Akong asawa. Kay aron nga ingon sa magkikson, mo diing simbahan. Kumusta man? Ano ba? At least na atay exhibit. No, dili na to exhibit nga. We are proud nga. Kay gikan man sa Ginoo. Sa to pa na improve na ang iyong church. Karon ako nakita kaysa katong una maayo pang nang kanang babuyan, kanang kandingan. No? Kay daghang makita ka mga buslot-buslot nya mga daan ba. Karon bubintahan na. Ato pag yun nang ipa-nindot pa. Pastor Baklabat, imo ginang gi-explain nga sa mga renovation na ba? Doon ay nakaplaga nila dito nga sa to? Libro sa balaod sa Dios. Okay. Unsa hinungdan nga naana man ang kahimtang lang mga tao ka, nakulangan na sila sa ilang pagkabasinibahon sa Ginoo? Pastor Saliuman, ako may nakita ako diri nga gwapo gid nga punto nga ako gyud gibati, Pastor Traso and Doc Glenn. Nga actually ngano man nga nawala na to, ngano man nga ang mga tao nawala sa spirituality. It's because that time we are now talking about the Old Testament. Kag ilang nga pangbato sila spirituality, the book of the law nga gisulat ni Moses. So atong nga time
na-neglect sa aton pa, natabunan na dito, natambakan na, tapos pagkapangukay dito, i-repair nila ang church, ang templo, nakita nila dito. So ang akon nga nakita din hiba, talking about our situation today as a church. So ngano man ang mga tao dili magbag-o ang ato ang mga kinabuhi. Una-una wala ta nagbasa og Bible. Ngano man biskan kita nagsigig simba, pero wala pud na usab atong kinabuhi. Actually nagsimba tawag gyapon ta nagbasa og Biblia. So sa panahon sa Israelites, ako nakita doble ang sitwasyon. Una, wala sila nanimba. Ikaduha, wala na po sila nagbasa og Biblia. So mo ni siya nga ang lesson nga makuha gid nato bisan diya sa aton makaigsuonan nga naminaw, balik jud ta sa aton nga family worship time in the morning plus nagitay personal time sa pagbasa sa Biblia. Dili basihanan kung unsa ta kadugay sa pagpangalagad nga wa na ta nagbasa sa Biblia. Ang revival and reformation kag ang pag-change sa atong kinabuhi diya jud sa atong panahon, pagluhod, pagampo o pagbasa sa pulong sa Ginoo. Okay. Before ta mo dugang pa na pastor nga mga pagtulon, atong hiyon si Pastor Traso sa pag-abli sa ikaduhang hari kapitulo 22 mga bersikulo 12 paingon sa 20. Ug ang hari nagsugo kang Hilkias nga saserdote ug kang Ahikam nga anak nga lalaki ni Safan ug kang Akbor nga anak nga lalaki ni Mikaya ug kang Safan nga iskriba ug kang Isaias nga alagad sa hari sa pag-ingon, lakaw kamo, pangutana kang Hiyuba alang kanako, ug alang sa katawhan, ug alang sa tibuok nga Huda, may tungod sa mga pulong ni ining basahona, nga hingkaplagan, kay dako ang kaligot-got ni Hiyuba, nga misilao batok kanato. Tungod kay ang atong mga amahan, wala mamati, sa mga pulong ni ining basahona ang sa pagbuhat sa tanang nahisulat mahitungod kanato. Okay, unsay continuation sa gihisgutan ni Pastor Bakilabat sa ilang kinabuhi? Kung atong yung tan-awon, Pastor Sami, nga dinhi sagad sa mga nagbasa ug matinumanon nga nagabasa sa kasulatan sa espiritu sa tagna, maupod ang mga kaigsuunan nga ug maminaw ug wali kana bang interesado nga ilang gipupo ba ang mga butang nga mutabang pag ayo sa ilahang matag espirituhanon nga mga balatian. Now dinhi nakita nato nga sa kinabuhi nila ni Siyas o mga katawhan kaniadto sa wala pa nakaplagin ang mga tao lisod pamation nila ang pagsunod nila ba sa pulong sa mga propeta, sa mga manalagna sa Dios, sa mga gisugo sa Dios, pagpadala nila tungod kay wa man pud sila nagbasa. So kanunay nila i-disregard, kanunay nila i-reject ang mga pulong sa mga manalagna o sa gipadala sa Ginoo pagpahatag o pagpasidaan kanila tungod man kay wala man sila nagbasa. Sagad sa mga tao nga mo uyon o mo appreciate sa mga mensahe nga naa sa pulpito, ang katubang mga tao nga nakabasa. Sama ba sa leksyon nga atong ginareview, sagad sa mga taong ni-appreciate sa leksyon, sa pag-review, katuro man po nagtuon sa leksyon. Katungwa nagtuon sa leksyon. Ang uban di man sila maka-appreciate kay in the first place, uy, wa man kay silang kabasa. Napoy uban nga nasubrahan lasab. Di lang may magtuon kay sweeto naman ko ni anak. No? Kanang extreme po ba? No? So, anything nga kung ikaw magbasa ka, bisan sa maestro, kung mabasa ka sa assignment, inig-lecture sa maestro, mo appreciate ka, mas makadugang ka, tungod kinakabasa man ka. Pero pasagdan lang ni mo gyaw-yaw ng maestro, nga nasa classroom, nga di ka mabasa sa mong assignment, lahi ang imuhang response. So, mausap ni akong nakita, diha sa pag-neglect nila, mauto nga ilang kinabuhi na yung ato sab, kay wa naman sila nang nagbasa. Di left out. Ingnon ba nato pagkasulti, Pastor, nga when we neglect to read the God's Word,
kung ato isalikway ang pagkamabinasahon pastor sa Biblia, maura po ng atong gasilikoy ang Ginoo. Kay kung makulangan na ta doklen o mga pagtulunan sa Biblia, mga mahinungdanong butang may tungod sa atong Ginoo, may kalimot po ta sa atong Ginoo. I think that's very true today because a lot of our church members, many of them do not understand what is the tithes and the offerings. Many of them could not understand very simple matters in spirituality. Like, I think Pastor Traso, one of our main topics today to be studied is the prophecy. We are a people of prophecy. But many of our brethren don't understand the prophecy. So it only could be understood if we keep on reading the Bible. So, Pastor Traso, unsay mahinungdanon nimo nga isugyot sa ato nga mga Bisan gani viewers? Pastor Salyuman, kanang gikan ko sa nang ato nga tigom nga gitawag sa AYAS, no? Gi-organize nga about Ellen G. White Forum, Ellen G. White Congress, nga gitawag ang mga ministro didto pag-recall aron pag-review sa mga sinulat ni Ellen White ug unsa iya na contribution. Ato bang sa likway ni tungod kay di agid tas Biblia o ato baka ni nga ituboy ang Biblia tungod kay gituboy ni Ellen White. So mura ba og bisan ang mga batan-on karon dili na kaayo ang uban nila muadto sa mga libro ni Ellen White, pero daghan ang mga testimony dito sa AYAS sa pagsimba nako atong Sabado nga sagad ang ilang mga kinabuhi na nga usab sa diha nga gibasa nila ang mga sinulat ni Ellen White nga nagkapalig-on nila sa diha ni basa sila sa Biblia. Okay. Is not nga ning sukwahi sa ilang kinabuhi. Nahimo bang meaningful ang Biblia tungod sa ilang pagbasa sa mga sinulat propesya ni Ellen White? In fact, ang mga propesya o mga panghitabo karon nga niya karon sa atong palibot, ang uban gikuyawan. Pero kining nagbasa sa mga sinulat ni Ellen White, nalipay sila o nakomportable sila, doon na sila kalinaw, tungod kinasayod sila, nga tinuod yun ang mga gipang sulat sumngala din na sa Biblia. Okay. Kanato din sa atong taliwala, although I am the youth director, pero dili ko sama sa kang Pastor Bakilabat nga he has the ample nga mga panahon sa mga batanon kay nag-train ka man 2 months nga naa jud ka kanunay. Imo ba pastor na nakita sa mga kinabuhi sa mga batanon good for 2 months sa inyong mga training dito sa campus sa 1,000 missionary ang kadtong mabinasahon sa Biblia o kadtong imong naobserbaran nga hingbasa lang for the sake of requirements or kadtog yung mga batanon nga doon na sila habit sa reading sa Bible? So, tingali, dili lang sa aton mga kabatutunan, sa halos sa tanan tingali membro sa aton nga church. Ako na-experiencehan sa 1,000 missionary movement nga we cannot deny the fact that the young people testify nga sa panahon nga nag-training sila, of course, ang training, you force yourself to do things for your own good. Makatestify sila nga wala gid nila na nahimo sa ilang kaugalingon nga puloy-anan. Okay. Which is, that's the time nga ilan nasabtan kung unsay unod sa Biblia, kag ilan nasabtan kung unsay unod sa spirit of prophecy. Of course, medyo i-force sila gawad diha, kay parts sa training diha. Pero sa time nga ilan na natestingan, mag-ampo og 30 minutes, magbasa og Biblia, gabi o adlaw, kag sigig paminaw og tanan Bible, bilog nga adlaw sa lektura, na-realize nila nga mao din ning resultahon. Kag sa ako na experiencehan, katong mga young people jud nga ila gibati ang pagkaimportante sa pagbasa. Na gitawag nga pag-usab sila kanabuhi. Okay. Kag ako nabati nga mahimo sila dako nga pundasyon sa aton nga church. Kay dili ra nga ilan nasabtan kung unsa gisulat sa spirit of prophecy og Biblia, po ilan nasabtan kung anong burden sa church. That's why tapos knowing the burden of the church and doing the mission. So of course sa atong leksyon, buta na ito sa atong lesson karon, going back to the Bible. So sa atong time, going back to the spirit of prophecy, going back to the Bible. Okay. So diya pod sa kana nga pagkahimo,
di ay jud makuha nato ang ginatawag nga tinud-anay nga pagka-revival and reformation, which is in principle usay ato nibaluan, pero hindi kayo nato i-practice. So mahinungdanon gyud ang pagkambinasa. Ganina Doc Glenn, moadto na ta sa atong katapusan nga point sa atong lesson, Josiah's reforms. Ang imo ginang gisulti Doc Glenn nga dunay dakong posibilidad nga si Josiah nakakat-on siya sa mga relihiyoso nga mga butang o mga patulunan nga maayo gikan siyang inahan. Posibilidad. Mao nga usa sa mga naa sa unahuna ni Josiah o ni Josias nga doon na sa determination Doc nga iya gong himuon kon what is right in the sight of the Lord. For the reason nga sa gamay pa siya na balaan na niya mga pagtulunan. Katong giingon mo ganiha Pastor Traso nga ang imong inahan, natural kini atong inahan mas stricto gyud nga gusto gyud kanila nga istriktuhon gyud sa pagsunod sa dalan sa Ginoo. Mao po na sa ako sa akong inahan nga istrikto sila. So Duklen, sa dili pa kamuhatag og mga pagtulunan sa kanjus reform sa diha nga iyang gikutlo ang mga pagtulunan sa Ginoo, atong pabasahon og pipila ka mga bersikulo si Pastor Traso sa Ikaduhang Hari kapitulo 23 kay mao man ni ang usa sa mga dako nga reforms nga gihimo ni King Josiah niining kapitulo 23 sa Ikaduhang Hari. Og ang hari nagsugo og ilang gitigom kaniya ang tanang mga ansyano sa Huda og sa Jerusalem. Og ang hari miadto sa balay ni Jehova og ang tanan nga mga tao sa Huda og ang tanan nga mga nagapuyo sa Jerusalem diha uban kaniya. Og ang mga saserdote og ang mga manalagna og ang tibuok katawhan gagmay og dagko og iyang gibasa sa ilang mga igdulungog sa tanan mga pulong sa basahon sa tugon nga nakita dito sa balay ni Jehova. Og ang hari nagtindog tupad sa haligi og naghimo sa usa ka saad sa atubangan ni Jehova sa pagsunod kang Jehova og sa pagbantay sa iyang mga sugo og sa iyang mga pagpamatuod og sa iyang kabalauran sa bug-os niyang kasing-kasing, bug-os niyang kalag, sa pagpamatuod sa mga pulong niini nga tugon nga nahisulat niini sa basahon. Og ang tibuo katawhan na nagtindog sa pag-uyon sa tugon. Og ang hari nagsugo kang Hilkias, labawng saserdote o sa mga saserdote sa ikaduhang laray o sa mga magbalantay sa bakanan sa pagdala ngadto sa gawa sa templo ni Jehova sa tanan nga mga sudlanan nga gihimo alang kang Baal og alang kang Asira og alang sa tanan panon sa langit og kini gipanunog niya sa gawa sa Jerusalem sa mga kapatagan sa Sidron o gidala ang ilang mga abo ngadto sa Bethel o iyang gipapahawa ang mga saserdote nga mga diwatahan nga gitukod sa mga hari sa Huda sa pagsunog sa insinso sa hatag-as nga mga dapit sa mga syudad sa Huda o sa mga dapit nga nagalibot sa Jerusalem. Ingon man usab nga kadtong nagasunog sa insinso ngadto kang Baal sa adlaw og sa bulan og sa mga planeta og sa tanang panon sa langit og iyang gidala ang Asira gikan sa balay ni Jehova ngadto sa gawa sa Jerusalem ngadto sa sapa sa Sidron og gisunog kini sa sapa sa Sidron og gidugmok hangtod nga naabog og gisabulak ang abog niini sa ibabaw sa mga lubnganan sa mga anak sa mga tao nga ubos og kahimtang og iyang gigunob ang mga balay sa mga Sodomhanon nga dinha sa balay ni Jehova diin sa ang mga babay naghabol sa mga balong-balong alang sa mga Asira og iyang gidala ang tanang mga saserdote
gikan sa mga lungsod sa Huda o gipasipahalahan ang mga hatag-as nga dapit diin ang mga saserdote na nagsunog sa insinso. Okay. Sukad sa Gabaa ngadto sa Bersaba ug iyang gigunob ang mga hatag-as nga dapit sa mga ganghaan nga dinha sa lagianan sa pagsulod sa ganghaan ni Jose nga gobernador sa syudad nga dinha sa dapit sa kamot nga wala sa usa ka tawo nga ganghaan sa syudad. Makigalaan o mahigugman na mo kaigsunan, daghang salamat sa inyong mapadayunon nga pagpamati. Apan, atong hatagan si Duke Glenn sa hamubo nga mga pagtulunan sa imong gisgutan pa og dugang may tungod sa training sa mga kabata. Okay, looking at our lesson, Josiah, number 1, was a really good leader because there was a physical restoration of the temple. Okay. Secondly, there was a change in the attitude of the people toward the worship of God. Okay. And I think here in our last part, it is really the king who read the law. Oh. He did not tell the priest, you read this. So I think in our leadership, if you're a leader, you should really lead out. Okay. Do not look for proxies or whatever. Okay. You really have to take the responsibility as a leader. Pastor Bacalabat, unsay imong ikasugyot sa ato nga mga viewers may tungod sa pagpadasig sa ilang mga kabataan, may tungod sa pagkamabinasahon sa Biblia. So, tingali di lang sa kabataan, halos sa ato ang tanan, including myself, kinahanglan kita makiksuunan nga nagkatay time sa pagbasa sa Biblia. Katong long apostasy sa mga Israelites, bunga ngadto nga wala sila magtuon sa Biblia. Kita pod, dili garantiya ang aton pagka-faithful ngadto sa church, ang garantiya sa aton pagka-revive o pagka-reform na ginhalantas pagbasa sa aton Biblia. Okay, Pastor Traso, may tungod sa pagtulunan nga ato gyud giyahan ato mga kabataan paingon sa templo sa Dios aron sa ilang pag-alagad nga mahimong naa sa Ginoo. Ang pagpagiya nato makigsunan sa atong mga kabataan usa ka pribiliyo nga diin ato gyud nga makabot pa sa diha nga gagmay pa sila. Amen. Kay the more nga maghatag kita og panahon nga kanila, the more gyud nato mahatag makuha pod o makita ang kahayag o mga bunga sa atong mga paghago sa ilaha nga pagmando o paghiya nato nila. Daghang salamat mga hinigugmang makaigsunan nga nagapadayon sa pagsunod ni atong tulumanon lesson preview. Og ako kamangyon magaduko kita sa pagampo alang sa atong Ginoo. Among gamhanan og maluluyon nga Dios. Dako among kalipay sa mga pagtulunan nga kami nga imong mga alagad makahimo kami pagpakita nga kami mahimong ihimplo sa mga kabataan sa pagkamasinugtanon kanimo. Himuha Ginoo nga kami magmahigugmaon sa pagbasa sa imong mga pulong nga mao ang balaang kasulatan. O giyahi kami sa pagtudlo sa among mga anak o sa uban nga mga katawhan nga ang pagsimba ug pag-alagad kanimo maghatod kini kanamo sa suod nga relasyon. Daghang salamat sa iyong pakiguban kanamo karon. Nagasalig kami Gini Hesus nga manluwas. Amen.